Hello everybody. Hello everybody. As you know, I'm called Bayari. So today, present, past, future. So family لما عندنا نجمرت على فريشات زغونو ناي بحلوف بهلوي كأودمو بمزع جرنا like توصلوا بزيانه expressionات كنها نزينا مالتي. So the first one أنكر رأيا مات present تقريبنا ماتو أنكر رأيا كنا بنتريلنا تاينو. She is strong. Strong ማለት ጠንካራ ይወራ እዚ ማለት ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ጠንካራ ማለት እዩ she is strong ጠንካራ እያ ነይራ like ሕሉፍ ክንገብሮ ከልና ደግሞ is ናምታ ይቕየር ናብ was ይቕየር ማለት እዩ she was strong. She was strong. تينا رمضة مالتي تنكر يعني رام مالتيو. The third one تنكر راكت كوني لكن متى تمنيتنا خنجلس كلنا مالتيو. She will be strong. She will be strong. تينا رمضة مالتي like تمنيت مالتي نقص علي تنكر راكت كون إياه مالتيو. كأوتنا رمو negative. نيجاتيف كنقول خلنا مالت تنكر أيقونتين لكن هي زي مالتيو تنكر أي نبرتين نزحلفة تنكر أي تخولن نمز أي مالتيو سلذي تنكر أيقونتين she is not بقى قلل اليوم أنا بتعمي she is not strong نقول مالتيو تنكر أي نبرتين كان is نامتين غيره was مالتي she was not strong. She was not strong. She was not strong. ጠንካራ አይተውንም. She will be not strong ናንብል she will not be strong. Like ታና ተምታና ነቷ አዚያ መንጎ ማታ ተምታይ ነቷልና አዚያ ኔጌቲቭ ነጥልና ማለት she will not be ማለት መሆን ማለት ወረ strong. She will not be strong. She will not be strong. ጠንካራ አይተውን ማለት ካው ሕቶ ከነ ሓተተልና like ጠንካራ ዲያ ነራ ጠንካራ ትከውን ዲያ ኩሉ ሻ ሕቶ ተኮይኑ like ዘውዝኒዮ ናብዚ አና ይራልና ማቲ is she strong?